kuwe mbele zako kusikia sauti yako. Bariki basi Mungu katika ibada hii. Tunasubiria kama vile udongo uliokauka, tunasubiria mvua. Ndivyo Bwana tunangoja kwa hamu, kama zamu anavyongoja saa za asubuhi. Tubariki basi Mungu, tembee hapa. Tumie tena kama vyombo wenye useme ndani yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tupigie Yesu wetu makofi tena. Haleluya. Asante. Thank you. Mtanisaidia simame kidogo tusome neno. To stand up and read the word. Sekretari atatusomea. They are going to read. Pale kwenye text yetu iko kwa kitabu cha Marko, Injili ya Marko. Mark sura 16. 16. Aya yake ya 15 na 16. 15. Atasoma tuko wima. He's going to read while he's standing up. Kwa ikala tuendeleshe mpaka 18. Sit and continue to. Anaweza kutusomea kama amepata. Ndio. Yes. Marko ameandika kwa ile sura 16. Tunaanza ile 15. Ndio. Biblia inasema hivi mjina la Yesu Kristo. Amen. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mwende ulimwengu wote, mukaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ndio. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ndio. Asiyeamini atahukumiwa. Yeah. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amina. Amen. Shangilie basi neno la Bwana. Let us applaud for the word of God. Amen. 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 Asante sana, tunashukuru Mungu. We thank God. Labda interpreter atanisamehe sana. Ikale kwa gisi tugombe muda. Uikale pale, uikale tu pale. Mimi kuruhusu uikale pale sahihi. Pale. Amen, amen. Ili kwamba tugomboe muda wetu, utanisamehe kwa ile ndugu yangu. Lakini ulivala mzuri, Mungu akubariki sana. Amen, amen. Yesu wetu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ninawapenda sana na Mungu awabariki. Lakini Mungu wangu awapende sana zaidi ya kawaida. Awatendee mema na wapatie ibada ya amani. Haleluya. Hatuwezi kosa kusema asante wakati tunafika mbele za Mungu na kumchezea pia, sababu hakuna nafasi nyingine tutachezeaka. Hakuna. Tulikatala ile vingine vikao vyote watu wanavyochezea ndani. Tumechagua kuchezea katika hekalu la Bwana. Yesu apewe sifa. Na hii yote ni kwa utukufu wa Mungu. Hatucheze juu ya mtu, tunacheza juu ya muumba wetu. Tukiona uhai ametupatia, tukikumbuka kama wengine walishashushwa kaburini, wengine wako mautiuti kwenye vitanda vya mganga, inatufanya tupande pia zaidi na kusema Mungu, hatuwezi chezea mtu mwingine, ni wewe unastahili kuchezewa. Ile ndio inatumaka tunacheza. Haleluya. Lakini tunapoona pia baraka Mungu ametubariki, Yesu apewe sifa, tunasema haiko shiaba, ni Mungu amefanya hiki. Amen, amen. Naendelea kuleta asante kwa baraza la kanisa kuniruhusu juma hili tupate kusema kwa niaba ya Mungu. Mungu awabariki sana viongozi wenzetu. Tunasema asante kwenu nyote, mumefika. Tunaweza shimama, lakini kama hakuna watu hatutakuwa la zaidi na kuraje ya kufanya utafuti wa maneno ya Mungu. Lakini kama mmefika, Mungu awabariki sana. Tangu siku ya kwanza tulikuwa hapa, tulikuwa tunaongea habari za mbinguni, lakini tulikuwa na neno liko linatuambia juu ya maisha ya kanisa baada ya Pentekoste. Kanisa liliendelea namna gani? Maisha ya kanisa iliendelea, yani mitume waliishi namna gani? Kanisa lilievoliwae.
tuliona mengi sana na hatuwezi yarudilia sababu ni mengi zaidi kabisa. Tumeongea mengi, lakini tumeona kanisa limeanza tangu Pentekoste. Haleluya. Tuliongea tukasema na Biblia ya kwamba kanisa limeanza tangu Pentekoste. Tuliona wakati Israeli wanatoka katika utumwa wa Misri, maandiko Biblia takatifu inasema waliondoka na Musa alitoka na milioni ya watu, lakini walianza safari ya jangwani, na walipoanza ile safari ya jangwani hawakuweza kukuwa na hekalu. Walikuwa na ile kitu inaitwa hema takatifu, na Musa ni Mungu amemwambia afanye hema takatifu, na Musa alikuwa anaomba kwenye milima. Wakati wako jangwani wanapanda milimani kwenda omba, kwenda abudu, na Mungu anamwambia haitawezekana kwenda somba mamilioni ya watu, maelfu ya watu wapandane kwenye mlima, munaenda omba Mungu, ufanye hema takatifu. Na mule katika hema walitembea na hema ile, na hema nilisema ya kwamba ni kitu cha mapito. Bwana Yesu apewe sifa. Mnaona wakati labda leo ndio tunaona hapa na Kivale tunaruhusiwa kujenga na mabati, sababu imeanza fanana mwingine, haifanane tena kampu, lakini kampu yote maisha ya mapito, maisha ya transite banawekaka njo hema. Na njoo wa maana unaona wakati tunafika hapa banatupatia mahema mjenge na hivi. Ina maana kwamba hamko batu ya kudumu, mko batu ya kupita. Sasa wakati vitu bina perturbe banaruhusu tujenge na material durable, lakini jangwani habajengake na vile. Yesu apewe sifa. Musa alienda na Israeli vile, wakati wanafika mahali tulisema wananyanyua ile hema, wanaendelesha safari. Wanaweza fika mahali wanafanya mwaka pale, miaka 2 pale, wanaendelesha tena safari, wanafanya mwaka pale, wanaendelesha na vile. Gisi umesikia walifanya ile miaka 40 katika safari ya mjangwa, hawakukuwa na hekalu. Walipofika Yerusalemu, maandiko yanasema ya kwamba ile wakati wanaanza weka wafalme, na inafika wakati wa mfalme Daudi. Mfalme Daudi anaingia kwenye utawala. Alikuwa mfalme ambaye alipendeza Mungu. Si kusema kwamba Daudi hakukuwa na madhaifu. Daudi alikuwa na madhaifu, lakini Biblia inasema alikuwa na utayari wa kushuka, anaomba msamaha kwa Bwana, na Mungu anamwambia, anasema Daudi ni mtu ambaye amekaa kwa moyo. Mungu iko na bezo ya watu ambao watakuwa na roho ya kunyenyekea, roho ya kushuka. Watu watakuwa na utayari wa kusema Mungu, tumekosa, uturumie. Amen, amen. Biblia inasema Daudi akampendeza Mungu, na kwa wakati alitawala akapata maono ya kujenga hekalu. Ndipo anasema nitajenga hekalu pale Yerusalemu. Lakini Mungu anamwambia hapana, hawezi nijengea tena, sababu mikono yako imemwanga damu. Tulisema mengi juu ya hizi habari. Mtu kama amezoea madhaifu mabaya, wakati mwingine Mungu anakatalaka vyenye atafanya. Nasema wewe roho yako iko chafu, na wengine Mungu anawafukuza, nasema siko tena kubyako. Mungu aturehemu sana, tusibakie kwa Yesu na mikono yetu iko michafu. Amen, amen. Biblia inatuambia ya kwamba Mungu alipomwambia hivi akamwambia kusanya tu vifaa, kusanya